chia ya e branding tie ntumi anwie no love your neighbor as yourself waka chi ni say ye toa so enti no ye toa so de ade se sa bredie mama ni o DJ Prince me da se yakupon hia kuma se atiefo ewiase ye de abdomni asudie fi yen ewurade Kristo ye onyankopon ba no ho echia atiefo nyina se majebre na mo kasa fidie da afidi kase na mutie nnwompa ene nsempa afidie so eba mo nchen dwumadi a wasobusu eye warning time kokobobre warning time kokobobre de wiase aduride kokobona onyame na mienso a ye bo wiase dwumadi yi adwumaku a aso asene eye born to be arena motus evangelist born epacho o kumasi asafitem kumasi asafufitem otoka spare pass enunti epacho minim ka wisu na ode ka ye adwuma minim ka ode ye adwuma se bibi tochema na ope bibi e de asa na mu epacho ene mini baabi a mekere se born to be arena motus na so ye ana na adwuma mu ana meton safo so beko na wakodi nkuta na na diga na oso aboa oka anase ofidi awisu no nso so anya bi aboa onyankopon adwuma ipacho gina mbe na kyere na dahia dem frɛ no na ni ndi nkomo boka awisu din type kro born to be arena motus so spare parts ni bi e na so ya obeka so na waba akwakogibi 0244 86 59 94 0244 86 59 94 born to be arena motus o asafite ona onyankopon adom wase tiefo warning time and wasugusu last week onyankopon ye yadom no ye ba beka onyankopon asemo a efa love your neighbor as yourself sa wo do yonko sa wo na eyadesua emudo na mesre obo ade no yawo ani nyansra na ntiase ne honhom ade ma mi ameka ne atiefo ayetie e kan yankopon som a yankopon ho na esom no he na nyame fie wo a yakopo si niema yakoja na fuom ye kyeni sika nyame ho kyere no yaboa no obi ahu yankopon pen na onyankopon oye honhom na sa usum unue nipa odwin adwempa ma unue nipa oye unue a wonim no wohu no wonye ne bompo ni boni ne tinkita wo papa onyankopon se wayɛ ama no nanso sese wo hwi ase enkramofuo ye nuanom nkramofuo se wo mo som ala ne otumfo nyankopon Kristofo so yesom nyankopon na me dobe Kristo Messiah no so e de esi wo nyankopon so ya wo som awodo bebre o nyina se empo abosomsomfo so se o mo som onyankopon na o mo nam nananom so ana esu wo nyankopon di ekwa na ye bebrebe nanso o mo nyina ti no e kame ye se e yo onyankopon na onyankopon otanipa sɛ ne asori mu papa mu ene abusua mu papa mu ene osum mu menteme ho ase ekoso owiase with that onuado se onuado ni ma wiase nya so bieda mi MPP ni mi NDC mi CPP ni se ya nyanti ase bi se de tie bia ya dwi ne nkobenko batie ni padua no de ye ya nua no se de MPP ni moja wo ne mu no sa na CPP ni moja so ye den e wo ne mu se de asori A asori B moja wo ni pa e wo mu no sa na me soso asori ameko moja wo mi mu dan so ne onuado ni wiase enne nipa ni nipa nsetrem ensem bebre batie nyina ye bo otumfo ya wo ni di Kristo mfa bone nchae da amen Job chapter 15 verse number 17 oro hu ni Job kasem bi na ya hwehwe Bible no hu nsem bi dine ye ba ne ye bokoko sese wo anya do ama hunua nipa wo ne te nipa wo ne koba ne wo ne nkekasa ba ko me pa chaw sa wo so so no bo ade na enye ye Job 15:17 Job mo ma ne ti ni ma ye so asema chi
Job say obekire yen atiasefo yi enu ndi muntie yen nsam o ye kan na de yehunu Bible mu say ye ka Nyankopɔn som a ene wonuadɔ ene to so mienu the second highest greatest commandment a obo ade ne de man no ye ba be ka kiro say maame o maame dua na ne ya aka no say woni na ambomu a asɔre na wo kɔ akoto wo fren akoto ataite no eno de wo ya no kwa wo ebire bi ba obo ade ne de be gyina temu adwanim na obebu ye ni nipa ntam ensem nkitawodie na ono wase ya aka oba ware ni ono kuru maame nkasa na heaven na wo pa kon o be fa yi na akọ enne sofu bi asɔre be fira na sɔre kɔ asɔre bi program medome ei nte obi ho a na sɔre a wo kɔ no ya ka tell say asɔre fu we de o mu mfiri wurade ya titi ni pantam nyame kro na o nyame na o ma ahome no sai nyame kro na na ma me so me de ahome onuadɔ wo wutie me wo onuadɔ pa wo mu enye ni bia na so de enye se nipa anim de nipa bia be hunu no emfa wo ne welege osomo wo kasa woka se de ni nipa bia te wo nya odoma no ya wo de ye obi timi pa to obi na de ye wanka ope the last week ye kan golden rule bi Matthew 7:12 Jesus Christ can send bi a golden rule a wo ye free ni pastor ma nyeye onuadɔ enne Christopher P ya be bragu fi say ye do nyame mate taye bia Matthew 7:12 ose adie bia wo pese onipa ose wa so ni onipa ni free kro ba ko adie bia pese onipa bi nyama nti wa ya munani oye nipa franteni ye nipa jini ni ye nipa asoli bi a wo ko di na da so de o pese obi nyama o so yes the golden rule na it is say wo abusuam it is say wo nyumam adetonfo adwadifo onye obi bu ne dia na wo sere ye bu ne dia na osu opeduabo we ni nyamsumo Nyankopɔn me hu ni da sofu bi meka se me ma hu nyame ukedetia ma hu no wonkran because ye nyame wo US okwa ye nipa na be sesio enso ne boni ni pedi obi ko se obi adwuma ene kwasie enra me da no fia da okọ mos ana okọ ba bi ye se ye ko bo Nyankopɔn di o Zakaria odi for Zakaria kan se Zakaria chapter 7 verse number 9 mame o ma wa wo mo no ono mo ntam te say compound house go oduru a when we aka and aka yo mpokra na connection se me DJ Prince nkasa abusu so e twa se me ka kire abusu mo nsusu ni DJ Prince nkasa de ne aka yo mpo obi recommend me obi aye connection ya me nsesa wiase da me se with that onuadɔ wiase mu na asomdue da se Nigeria ni ehunu Ghana ni so eni nua na Ghana ni ehunu Zimbabwe ni so eni nua asomdue mada je wiase mpanyimfo a asofo mu preach for peace within our churches peace war within our religions peace war abrantie bompa ye pe onuadɔ sa wodi beto nipa ne wonya tema ama nipa emfa woni se de wote anopai onyame nsesa da amen Zakaria 7 verse 9 odi for the kasa me no onyankopon samba Zakaria ntense se obo ade yawe Yehowa ne sieni ose yebu atan ya yemu no kwatan onipa ni nua eni de Israel musuako ni odumie nanso Nyankopɔn se onipa bi asia Israel musuako nipa bi a ɔne ne nyɛdɛ eni ne adoye ni moburo kunu aposifo binom anesifo binom atichafo binom headmasterfo binom asojafo binom asofo binom yani nipa di ni moburo kunu ni adoye so nyamusom
nyame da mi hu ni da asa wunua wo ne tifie o tana how come so betima do nyame anopai onua do ewe he wo bi bompa ye pebi na ebe bo heavy akontu ba kinka ketu ani osina mo nso okunafo ne awusi yense akunafo ena obi kunu wuja ne fie a abusuafo adane jata na firi ni nua no mo sori o me nyina so kon sori ye makuofo to doma so dem so akasa anopa mi se aginsa kire breni o na owu be efa nipa maako ebeduru ba bi na bete me voice no so na ohume na sa me nua nipa mi hu na mitimne ne kasa se manya odo amana eba jaw no nua di na be yeso obu no paten papa nipa mu onya discrimination yiyimu nipa mu yiyimu baba ki to aso yakya osamo nso okunafo ne awusi yensa sa emobrofo kunafo so ohoho ne omanehunufo ohoho eduru Christmas no occasion yenua no mu firi kronketo mba kumase no ade tonfo bi no ene ofiri kiri na aba oba yenche ade ne to city no atama no 100 million anatai 1 million kwa no osre de bia ha kwase afo ede ebedwa ne osre o ninya senka woteka mu na kana konya accident ya ana obi aniwa nipa na besi abeboa no but onya nipa no wo bu no yamesom yana yesi yeso obo ade ni o problem free kremo for suppose Christ for say yenya santi ase we ya me say heaven de ye de amo beka na ne ko be ye den obo ade mfa bone nche da ababro ni kakra osno bi ala ndin ni ho bone wona kuma obi anya de o din ni ho bone wona kuma ei